आपण देखंतु मु बर्तमान कहूची आमर समस्त सज्जन मानक मोर नमस्कार आउ गुणीगण मानक मोर नमस्कार आउ छोट छुआ मानक आशीर्वाद आउ जो बाबू आमर रेकर्डिंग करते भगवान भले रखंतु आमर देखंतु बर्षण होची जो संवत्सर चली एठी विचित्र संजोग हेब तापरे 9टी जाक ग्रह गोटे राशि रहिबे तेणु आपण टिके चिंता करंतु मु एई पृथ्वी ध्वंस होबा कथा कहूची जो माने ध्वंस होई जीवो नीला चक्र नेतपुरु पानी लागिबो आपणकर भूमिकंप हब ये कहउचंती मु समतु नमस्कार करछि कुहंतु किंतु वर्तमान किछि हेई नै कहीं ना आ पूर्व आप देखो महापुरुष हाजी मोहम्मद कसाम बाइबल और कुरान रे उद्धार करी लिखिले जे पृथ्वी रे 3टी स्तर रे विपर्यय हेब संगठित हम से कहते 1980 रु 1989 आदि नहला तो 1989 रु 1996 पुणी कर जदि नहला 1996 रु 2000 9 वर्ष मध्य नाना निर्यातना पृथ्वी की हम किंतु किछि हेई नथला गुरु नानक कहते विश्व शताब्दी बेलू मुसलमान ख्रीष्ट धर्म विलुप्ति घटी कही सिख धर्मग्रंथ सुसाक्षर 1998 बेलू विश्वयुद्ध हम ध्वंस लीला हम महापुरुष जीशु बाइबल 2 रे कहते केते गुड़िए भविष्यवाणी उल्लेख कर से कहते महाक्लेश पृथ्वी को आसब देखादेव से बेले आपणकर ये सब घटीज किंतु मदर टिप्सन कहते 1991 मसीह समग्र विश्व ध्वंस सम्मुखीन होगा जाऊँगी मदर शिफ्टन छोटू डॉक्टर एस.जी. बाउल हुमान इकोकोली गोटे पुस्तक ना हूँ इकोकोली से प्रकाश कर आगामी 30 वर्ष मध्य मानव जाति प्रकार एक घड़ी मुहूर्त अटे यही समय खाद्यर अभाव इंधन ह्रास राजनैतिक संघर्ष गोपनीय मारात्मक क्षेपणास्त्र प्रयोग कर आणविक विषय कर आत्मसंजोर अभाव हो वाशिंगटन विश्वविद्यालय प्रोफेसर पाई इहार लिक मतरे 2000 बेलू पृथ्वी समस्त खाद्य शेष हो संभावना अच्छे हलांड भविष्य वक्ता गोराड कहते 2000 बेलू भारत में जड़े देवपुरुष जन्म लाभ कर शांति सत्यर वार्ता प्रचार कर शुणुचे आज्ञा जेसी लुथर से कहते समग्र देश में हिंसाकांड व्यापक आकार धारण कर मे अधा अधी आरंभ हो जुलाई मध्य सप्ताह मध्य अवस्था लगी रुणी से आउ कहते जे मंगल कर्कट और शनि मकर अवस्थान करते परस्पर को विरोध करेंगे यही 2 ग्रह जो निकटवर्ती होती से व्यापक हिंसाकांड होता है से प्रोफेसर किरो भविष्यवाणी करते यूरोप में ख्रीस्टियान संप्रदाय पुणी थे इहुदी मान को पालेस्टाइन रे बसवास कराइब यही कारण आरब राष्ट्र से मित्र राष्ट्र मान सहयोग नहीं माने मतभेद सृष्टि करेंगे सी कहते शुणु आमर देखा गला बेलू आप जो मैंने सब कहते इंग्लैंड अमेरिका समस्त कथा को मुझे कहूँ 1970 मसीहा पर भयानक संघर्ष बोली से कहते मन रखि आरब ख्रीष्टियन मैंने बोधे कहते सनातन सभ्यतार अभुदय घटव ताहा समग्र विषय प्रसार लाभ कर 2000 मसीहा पूर्वर यह घटी जाइथिबो गोटे प्रोफेसर किरोक भविष्यवाणी करते भारत स्वाधीन हेब ता सत्य बोली प्रमाणित हो जाइछि या छड़ा से भी कहते विश्वयुद्ध माने जो विश्वयुद्ध बा विशुद्ध आत्मा नातिर एक दुष्ट प्रखर व्यक्ति भारत वर्ष में आसीब आध्यात्मिक शक्ति दुनिया भौतिक शक्ति ठारू समर्थ हेब श्रीलंकार जने प्रसिद्ध ज्योतिषविद अच्छा नटराजन भविष्यवाणी से करते भारतर गौरव बुद्धि पाइब जापान सबु बेले शिल्प क्षेत्र प्रगति हे 1980 मसीहा पर ए भयंकर तोफान आसब असंख्य प्राणी मृत्यु मुखे पड़े आउ राजस्थान अच्छी प्रसिद्ध ज्योतिषविद नारायण दत्त सीमाली ज्योतिष संपद कहते 1991 मसीहा भयंकर दुर्भिक्ष हे लोक मैंने गचर चेर खाइबे जीवन धारण करने को चेष्टा करेंगे 1991 मसीहा फेब्रुआरी मासरे प्रथम थर कौन ग्रहर प्राणी ए पृथ्वी में पाद देव आउटे अमेरिकार गोटे ज्योतिष विज्ञानी श्रीमती माने जीन डिक्सन कहते चीन शस्त्र
ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଅଣୁଯୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ମେଣ୍ଟ କରି ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଲଢିବେ। ଭାରତର ଏକ ଗ୍ରାମ ପରିବାରର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ତଥା ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ସଂସାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଇବା, ଯାହାକୁ 2000 ମସିହା କହୁଥିଲେ ସେ। ନୀତି ଅନୀତିର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଏଥିରେ ନୀତିର ହିଁ ବିଜୟ ଘଟିବ। 2020 ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ହିଁ ସାକାର କରିବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ରୋଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକକୁ ଆଉ ଭୟରେ ହେବ ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ 2020 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କ୍ରିୟା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଅଧୀନରେ ସଂଚାଳିତ ହେବ। ଏକ ବିଶ୍ୱ ନାରୀ ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତି ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଦସ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଜୁଲ ବର୍ଣ୍ଣ 1980 ମସିହାରେ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଦେଖାଯିବ। ଡାକ୍ତର ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିବ। ୟୁରୋପୀୟ ଜାତି ମାନଙ୍କ ଭାରତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଠୁ ପ୍ରଫେସର ହରାର କହିଥିଲେ 1980 ରୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଉନ୍ନତିଦାୟକ ହେବ। 1985 ମସିହାରେ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର 2000 ମସିହାରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବ୍ରିଟେନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ରୁଷିଆ, ଭାରତବର୍ଷ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ସରକାର ବଦଳିଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଘଟି ଯାଇଛି। ମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ସରକାର ବଦଳିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ମୋରାର ଦେଶାଇ ଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଏମିତି ସବୁ ଭାରତର ନୀତି ଗତିବିଧି ସେମାନେ ସବୁ ମାଳିକାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ତଥା ଭାରତ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବୋମା ବିଶ୍ୱ ନିହତ ହେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କି ପ୍ରୟାଗ ବନ୍ଧୁପଦାୟ, କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀ ସହ ଧୂମକେତୁ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଧୂମକେତୁ ପଡିବ, ଆମର ମାଳିକା ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର 21016 ମସିହାରେ ପଡିବ, 24ରେ ନୁହେଁ, 2116ରେ ପଡିବ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲି, ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ୍ କହିଥିଲେ ପ୍ରତି 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରେ ଏପରି ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କହିଥିଲେ ଏ ପ୍ରତି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏପରି ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏକ ଭାଗ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। 65 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଡାଇନୋସର ପରି ବିରାଟକାୟ ଶରୀର ରୂପ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଅଛି 1989 ଠାରୁ 2000 ମସିହା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଳୟ ସ୍ୱୟଂ ବୋଲିକିରି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବୁ କହିଥିଲେ 1989 ରୁ 2000 ମସିହାରେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେବ, କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲେ, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇଭଳି